भरोसा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज 9 रमज़ान मुबारक और बुध का दिन है। बुध के दिन का सच्चा वजीफा कि जो पढ़ते ही माला माल हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये मौका किसी भी वजह से अगर तुमने गंवा दिया तो ये मौका फिर तुम्हें अगले साल 2025 में मेरे भाइयों आपको मौका मिलेगा। मेरे भाइयों, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए ये छोटा सा अमल जल्दी से पढ़ लो। जितना जल्दी हो सके इस अमल को पढ़ना। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये नज़ारे इंशाअल्लाह अपनी आंखों से देखेंगे। ऐसा सच्चा अमल बताऊंगा कि दुनिया जहां की परेशानियां अगर तुम्हारी मिनटों में दूर ना हो जाए तो फिर मुझे कहना। सारी जिंदगी पाई पाई के लिए बैठे रहे हो, सारी जिंदगी पैसों के लिए मारे मारे घूमते रहे हो। आज के दिन ये मौका मेरे भाइयों ज़ाय मत करना। इस मौके को अगर तुमने गफलत किया, अगर तुमने ये दिन लापरवाही में गुजार दिया, ये अमल ना किया तो सारी जिंदगी पछताओगे। इस अमल को पढ़ते ही दौलत तुम्हें ऐसे ढूंढेगी कि मेरे भाइयों मेरी बहनों, जैसे प्यासा पानी को ढूंढता है। सारी जिंदगी तुम्हारे वज़ैफ अमाल एक तरफ, और आज मेरे भाइयों 9 रमज़ान मुबारक और बुध के दिन का ये वजीफा एक तरफ, कि जिसको पढ़ते ही रब करीम की रहमत जोश में आ जाएगी। रब करीम अपने फरिश्तों से कहेंगे कि ए फरिश्तों, मैं उस बंदे से बेहद राजी हूँ, ये जो भी मांगता है जाकर उसकी झोली में डाल दो। और दौलत वाले फरिश्ते तुम्हारे घर पे दौलत फेंक कर जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसी ऐसी जगह से रिज्क आएगा कि जहां से तुमने गुमान तक ना किया होगा। ये वो खासुल खास अमल है, आप लोग जानते होंगे। और आप लोगों में से कई ऐसे दुखियारी परेशान बहन भाई होंगे जिन्होंने कभी ना कभी जिंदगी में मुझसे राब्ता किया होगा। और मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार लोगों को बहुत से वज़ैफ बताए। और ये जो वजीफा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वजीफा आज से पहले मैंने किसी वीडियो में शेयर नहीं किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इससे ज्यादा ताकतवर वजीफा आपने ना किया होगा कि जिस अमल को पढ़ते ही मेरे भाइयों अर्श भी हिल जाए, कि जिस वजीफे को पढ़ते ही फरिश्ते तुम्हारे घर में दौलत लेकर आ जाएं, गैबी मदद का नज़ारा हो जाए। ये वो अमल है, गैबी तरीके से रिज़्क को हासिल करने वाला ये सच्चा अमल है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे। आज तुम्हें वो सच्चा अमल बताने लगा हूँ। तुम्हारी हर परेशानी अगर फौरी तौर पर ख़त्म ना हो जाए तो फिर मुझे कहना। ऐसी ऐसी जगह से रुपया पैसा आएगा कि खुद हैरान रह जाओगे। इस अमल को बेशुमार लोग पढ़ के फायदा हासिल कर चुके हैं। जो पढ़ता है अपने बुरे वक्त में, अपने मुश्किल दिनों में उसकी किस्मत ही बदल जाती है। किस्मतों को बदलने वाला, दुनिया जहां की हाजात मुराद को मिनटों में मेरे भाइयों पूरा करने वाला ये दौलत का बादशाह वजीफा है। दुनिया के तमाम वज़ैफ, तमाम अमाल एक तरफ, और ये वजीफा 9 रमज़ान मुबारक का एक तरफ, कि जिसको पढ़ते ही दौलत की बारिश हो जाएगी, कि जिसको पढ़ते ही दुनिया जहां की तमाम हाजतें मुरादें मिनटों में पूरी हो जाएंगी। सारी जिंदगी अगर तुमने वज़ैफ पढ़ते पढ़ते गुजार दी हो मेरे भाइयों मेरी बहनों, लेकिन जेब वैसे की वैसी खाली है, आज वो खासुल खास अमल बताऊंगा कि जिसे पढ़ते ही तुम्हारी मुश्किलात खत्म हो जाएगी। तुम्हारी हर हाजात मुराद अगर मिनटों सेकंडों में पूरी ना हो तो फिर मुझे कहना। जिंदगी भर वज़ैफ पढ़े हैं, तुमने अमाल किए हैं, लेकिन आज तक किसी वजीफे से, किसी अमल से तुम्हें फायदा ना हो सका। आज मेरा बताया हुआ ये छोटा सा वजीफा पढ़ लेना और तमाशा अपनी आंखों से देख लेना। जो लोग वज़ैफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, अमाल कर कर के थक चुके हैं, लेकिन हालात ना बदल सके, जिंदगी में खुशियां ना आ सकी, हाजतें मुरादें पूरी ना हो सकी, तो इस अमल को जितना जल्दी हो सके आज 9 रमज़ान मुबारक के दिन मेरे भाइयों, दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को आपने करना है। जहां आपको वक्त मिले वहां सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ना शुरू कर देना है। ये वो दौलत का बादशाह अमल है कि जिसने आज तक ये अमल पढ़ लिया, समझो उसकी जिंदगी ही बदल गई। सिर्फ जिंदगी में एक बार मेरे भाइयों 9 रमज़ान मुबारक को ये वजीफा पढ़ लेना, और जब तक अमल पढ़ो किसी से बातचीत ना करो। रब करीम के आगे जब बैठो तो फकीर बनकर, भिखारी बनकर बैठना है मेरे भाइयों। और रब करीम से इस अमल को पढ़ने के बाद जो मांगना हो मांग लेना।
خالی جھولیوں میں میرے بھائیوں اگر وظیفہ پڑھتے ہی دولت کی بارش نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، یہ تمہاری جھولیاں دولت سے 1 منٹ کے اندر اندر نہ بھر جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ ایسا سچا وظیفہ دنیا کا تیز ترین وظیفہ ہے۔ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے آج پڑھا، 15 دن بعد فائدہ ہوا، 10 دن بعد فائدہ ہوا۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ سچا عمل ہے کہ جس کو پڑھتے ہی اسی وقت فائدہ ہوگا۔ عمل میرے بھائیوں بعد میں ختم ہوگا، پڑھتے پڑھتے حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ پڑھتے پڑھتے دنیا جہاں کے خزانے اگر تمہارے قدموں میں نہ آ پڑیں تو پھر مجھے کہنا۔ ساری زندگی دولت مانگ لینا، اللہ پاک سے جو مانگنا ہو مانگ لینا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، مصیبت، دکھ، درد، پریشانی، بیماریوں کی تکالیف، میرے بھائیوں مفلسی، تنگ و دستی، شدت میں رحمت خدا بندی سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے امید رکھو۔ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا مومنوں کا نہیں کافروں کا شیوا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کہ کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سناؤں ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہیے، اور یہ یقین رکھیے کہ گناہ خواہ کتنے کیوں نہ ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ سمندر کی جھاگ سے زیادہ گناہ کرنے والا بھی جب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، میرے بھائیوں خدا کے حضور گڑ گڑاتا ہے تو خدا اس کی سنتا ہے، ضرور سنتا ہے، اور اس کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دے دیتا ہے۔ زندگی کے کسی حصے میں گناہوں پر شرمسار اور ندامت کا احساس پیدا ہو، اسے خدا کی توفیق سمجھے اور توبہ کے دروازے کو کھلا سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، خدا کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، یقیناً خدا تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے میرے بھائیوں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، درود پاک پڑھ کے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ یہ وظیفہ دولت کے ساتھ ساتھ جسم کے کونے کونے سے بیماری ختم کر دیتا ہے، اور نظر بد میرے بھائیوں ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جس نے آپ کے گھر کو تباہ کر دیا ہے اور آپ کو بستر میں ڈال دیا ہے، یا آپ کا کاروبار ختم کر دیا ہے، اس بد نظری کو میرے بھائیوں 15 سیکنڈ کے اندر اندر ختم کر دیتا ہے۔ مطلب فوری طور پر عمل پڑتے ہی بد نظری جسم کے کونے کونے سے ختم، بیماریاں جسم کے کونے کونے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نماز کی پابندی لازمی ہے۔ استغفر اللہ کی تسبیح میرے بھائیوں روزانہ پڑھیں۔ ناظرین کرام، استغفر اللہ لازمی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 1 مرتبہ میرے بھائیوں درود پاک پڑھ لیا آپ نے، درود ابراہیمی پڑھیں، جو بھی آپ کو آتا ہو آپ نے وہ بھی پڑھ لیا۔ میرے بھائیوں، اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ اگر تسبیح موجود نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر میرے بھائیوں گنتی کرتے ہوئے وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے میرے بھائیوں، بے توجہ سے خدا را اس عمل کو نہ پڑھنا، سچے دل سے پڑھنا ہے، پورے یقین سے پڑھنا ہے، پورے دل سے پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں تھوڑا سا بھی وسوسہ مت رکھنا۔
अमल को शुरू करने से पहले कि पता नहीं ये वजीफा जो हम पढ़ रहे हैं ये असर करेगा भी या नहीं करेगा, हमें रिस्क दौलत रुपया पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। दिलों में वसवसे रखोगे तो पूरा का पूरा अमल आपका ज़ाय हो सकता है। कभी जिंदगी में जो वजीफा पढ़ो सच्चे दिल से अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद मेरे भाइयों ये अमल पढ़ना शुरू कर देना है। वैसे ये सूरतुल कौसर का अमल है जिसमें मेरे भाइयों मेरी बहनों 2 से 3 वज़ैफ मिलाकर आपको छोटा सा आसान सा अमल करना है। यह अमल इतना आसान है कि बच्चा भी पढ़ ले, इतना आसान अमल है। सबसे पहला आपको काम क्या करना है मेरे भाइयों, दरूद पाक पढ़ना है और पूरा अमल एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठ कर करना है। तो दरूद शरीफ पढ़ने के बाद सबसे पहला वजीफा जो आपको पढ़ना है ये आसान सा वजीफा है मेरे भाइयों, आपने पढ़ना है या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। मेरे भाइयों मैं 3 मरतबा या 4 मरतबा मैंने आपके सामने भी पढ़ा। ये पूरा का पूरा अमल जो बताऊंगा जिसमें सूरह कौसर भी पढ़ लोगे, जिस तरीके से बताऊंगा उसी तरीके से पढ़ लेना है मेरे भाइयों, क्योंकि मैं इस अमल की कदर व कीमत जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस अमल के कितने फ़ायदे हैं। तो आप लोग भी कोशिश करना आज जितना हो सके दोबारा मेरे भाइयों 3 बार या 4 बार जितना हो सके आज के दिन इस अमल को बार बार कर लेना। पहला वजीफा या और हमर राहिमीन आपने पढ़ लिया। ये वजीफा मेरे भाइयों 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा या और हमर राहिमीन का वजीफा पढ़ लें। उसके बाद जो दूसरा वजीफा आपको पढ़ना है वो है सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। फौरन से सुबहान अल्लाह का वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। और ये वजीफा सुबहान अल्लाह का आपने मेरे भाइयों मेरी बहनों आपने 100 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरह कौसर पढ़ लेनी है। 1 मरतबा मेरे साथ भी पढ़िएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। मेरे भाइयों मेरी बहनों सूरह कौसर मैंने आपके सामने भी पढ़ा। आपने सूरह कौसर को कितना मरतबा पढ़ना है, आपने 7 मरतबा मेरे भाइयों आपने पढ़ना है। 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर मेरे भाइयों उसके बाद आपने वही दुरूद पाक पढ़ना है जो वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ा था। फिर अल्लाह ताला से अपनी तमाम हाजतों मुसीबतों और परेशानियों के लिए दुआ मांग लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई सा भी एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दिया करें।